बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। सबसे पहले तहे दिल से मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ कि आप जिस तरह हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपके बड़ेपन का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें चंद घंटे के बाद पहले T20 मैच में कदाफी स्टेडियम लाहौर में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी और अब से चंद घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान ट्रॉफ़ी की अनवीलिंग में शरीक थे। फिर दोनों टीमों के कप्तानों ने मीडिया को फेस किया, अपनी टीम की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर गुफ्तगू की, अपनी तैयारियों के हवाले से बातचीत की। ख़ास तौर पर इस वीडियो में मैं पाकिस्तान के नुक्ते निगाह से बात करना चाहूँगा, क्योंकि एक नए कोच, एक पहली सीरीज़ एज ए कैप्टन नहीं है बट आप उनको नया ही कहेंगे। एक नई टीम के साथ आगा सलमान एक्शन में है और आगा सलमान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दिलचस्प सवालात हुए, बड़े तहम्मुल के साथ उन्होंने जवाब भी दिया। पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल था उनसे वो ये था कि शाहीन टीम में नहीं है और बाबर टीम में नहीं है, रिजवान टीम में नहीं है, तो आप दबाव में होंगे। तो बहुत तहम्मुल के साथ आगा सलमान बोले कि भाई बात दरअसल ये है कि कोई दबाव नहीं है। और उन्होंने कहा कि शाहीन, बाबर, रिजवान 3-4 सालों में उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, मैचेस भी जिताए हैं, बट नौजवान खिलाड़ियों के साथ हम अच्छा देख रहे हैं और इस टीम में जो खिलाड़ी मुंतखब हुए हैं वो इस बात की अहलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं कि वो किसी की भी जगह ले सकते हैं। अब इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो कहा, मैंने जो आपको बताया, इसमें बहुत सारे जवाब हैं। वसीम जूनियर के हवाले से अपडेट यह है कि उनकी जगह अब्बास आफरीदी आ गए हैं। एक टाइम पर वो फजल महमूद कैप को पाकिस्तान सुपर लीग में लेकर चल रहे थे। फ़हीम अशरफ से उनका मुकाबला था, हसन अली से उनका मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले में शाहीन शाह आफरीदी आगे निकल गए। और अब मेरा ख्याल है कि बहुत वाज़ेह जवाब इसको आप कहें कि वसीम जूनियर टीम में नहीं है और अब्बास आफरीदी टीम में आए हैं। तो शाहीन आफरीदी के बारे में क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है और शाहीन आफरीदी क्यों मुंतखब नहीं हुए हैं, ये मुझे बताने की और आप लोगों को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल शाहीन शाह आफरीदी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने तारीख़ रकम की है, पहले कप्तान बने हैं जिन्होंने 3 PSL टाइटल जीते हैं। फजल महमूद कैप उनको मिली है, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 के बेहतरीन बॉलर बने हैं। आखिरी 3 मैचों में उन्होंने 8 आउट किए हैं और टीम की जीत में उन्होंने किरदार अदा किया है। बट उनका जारहाना अंदाज़ ग्राउंड में एक बॉलर की हैसियत से हो मौजूदा सूरत हाल में तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि फॉर्मर क्रिकेटर ज़्यादती करते हैं, वो अगर ये कहेंगे कि माहौल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वो अगर ये कहेंगे कि जनाब देखने वाली आँख होनी चाहिए, तो फिर मैं इसका कोई माने नहीं निकाल रहा। जो उन्होंने कहा मैं यहीं तक रहूँगा और इस वीडियो को आगे लेकर चलूँगा। फ़िलहाल शाहीन आफरीदी को अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए और शाहीन आफरीदी जो है वो अगर पाकिस्तान से लंबी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मैं कोई मशवरा नहीं दे रहा उनको, बट अच्छी बात यह है कि आपके सामने है फ़खर ज़मान जो टीम में नहीं थे। और क्यों नहीं थे सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जब मुल्तान टेस्ट मैच में बाबर ड्रॉप हुए थे तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था और उन्होंने बाबर के लिए जो लिखा, बोर्ड के फैसले को चैलेंज किया, उसके बाद फिर वो टीम में नहीं थे, अब आए हैं टीम में। तो बहरहाल खिलाड़ी क्या सोचते हैं, खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ग्राउंड आपको मौका देता है हर चीज़ का जवाब देने का। बाकी अगर लड़ाई में आप पड़ेंगे तो फिर लड़ाई में किसका नुकसान होता है, किसका फ़ायदा होता है, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि खिलाड़ी को अपने प्राइम टाइम पर जो है बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे मामलात को जो है हेड डाउन करके चलना चाहिए। बहरहाल अगर शाहीन आफरीदी नहीं है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में
تو پہلی بات کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کوئی اتنی بڑی سیریز نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی شاہین آفریدی جو ہے وہ خود انہوں نے ریسٹ مانگا تھا بورڈ سے, بورڈ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور اس کے علاوہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہوا آغا سلمان سے. کل پاکستان سپر لیگ سیزن 10 2025 کی بیسٹ ٹیم جو 12 کھلاڑی تھے ان کا اناؤنسمنٹ ہوا. تو آج ڈان کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں یعقوب صاحب, انہوں نے آغا سلمان کے سامنے سوال رکھا. آغا صاحب 12 کھلاڑیوں میں 8 پلیئر نہیں ہیں جو پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں. تو میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا تو کسی نے لکھا کہ بھائی اس میں تو کپتان بھی نہیں ہے. تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آغا سلمان جو تھے انہوں نے گھما پھرا کر اس کا جواب دیا. اور بہرحال اپنے ملک سے کھیلنا بڑی بات ہے, اپنے ملک کے لیے پرفارم کرنا بڑی بات ہے, بٹ سوال تو ہے جنہوں نے پی ایس ایل میں پرفارم کیا ہے وہ ٹیم میں نہیں ہے, اور جو ٹیم میں ہے ان کی پی ایس ایل میں کارکردگی سب کے سامنے ہے. یہ جو سیریز ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی, اس میں بنگلہ دیش کے بھی کئی امپورٹنٹ پلیئر آ نہیں رہے, اور بنگلہ دیش کے بھی کئی سرکردہ کھلاڑی جو ہیں وہ اس سیریز میں انجری کی وجہ سے یا ذاتی وجوہات کی بنا پر آپ کو ایکشن میں دکھائی دیں گے نہیں. بٹ اوور آل اس سیریز میں پاکستان کو کلین سویپ کرنا چاہیے, اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش کی ٹیم ہے اس کو یو اے ای میں چند دن پہلے یو اے ای جو ایسوسیٹ کنٹری ہے اس نے پہلا میچ ہارنے کے بعد اگلے 2 میچوں میں شکست سے 2-4 کیا ہے. تو پاکستان ٹیم کو یہاں تو 3-0 کرنا چاہیے, اور پاکستان بہتر ٹیم ہے اگینسٹ بنگلہ دیش, اور پاکستان کو یہ سیریز اپنے نام کرنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کس طرح کی کارکردگی رہتی ہے. بٹ ایک بات تو طے ہے کہ حسن نواز جنہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں ایز اے اوپنر کھیلے تھے, اور اس کے علاوہ محمد حارث جو کہ بنگلہ دیش کے خلاف نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں ایز اے اوپنر کھیلے تھے, یا تو وہ یا پھر فخر زمان, ان میں سے کوئی ایک اوپنر نہیں ہے. کیونکہ کپتان آغا سلمان نے پریس کانفرنس میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم منتخب ہوئی ہے اس میں 3 اوپنر ہیں. تو 2 تو کنفرم ہے, صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب. اب تیسرا اوپنر کون ہے؟ حسن نواز تو ہوں گے نہیں, کیونکہ حسن نواز نے جس طرح کی کارکردگی 399 رنز کر دیے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹر کے لیے نمبر 4 پر. اس کے بعد ایک بات تو طے ہے کہ کرکٹ بورڈ نے, سلیکشن کمیٹی نے, ٹیم مینجمنٹ نے ان کو اب نمبر 4 کے لیے ہی سوٹیبل سمجھ لیا ہے. 3 پر خود کپتان کھیلیں گے, یا 5 پہ کھیلیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حارث کہاں کھیلتے ہیں. اور صاحبزادہ فرحان کا وکٹ کیپنگ کا ایک معمہ ہے, اس کو حل کرنے کی کوشش کی تھی اسلام آباد یونائٹیڈ نے اگینسٹ کلندر. وہ معمہ جو ہے وہ معمہ ہی رہا, اور ایز اے وکٹ کیپر کھلانا صاحبزادہ فرحان کو فلاپ ہو گیا ہے. موسٹ پروبیبلی آپ کو حارث ہی دستانے پہن کر وکٹوں کے پیچھے کھڑے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ شاداب خان کے لیے بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے. سفیان مقیم کے بارے میں سوال ہوا, اور آنے والی سیریز میں سفیان نظر آئیں گے, کپتان بولے اس تمام صورتحال پر. لیکن شاداب اب کہاں کھیلیں گے؟ شاداب تو نمبر 4 پر بیٹنگ کرتے ہیں, بالنگ میں وہ بھاگ رہے ہیں, بالنگ میں وہ 4 اوور کرنے سے گریزاں دکھائی دیتے ہیں. تو یہاں پر ابرار کے ساتھ اگر وہ 4 اوور نہیں ڈالیں گے تو بڑا سوال اٹھے گا, کیونکہ اگینسٹ بنگلہ دیش یو اے ای شارجہ میں یو اے ای کے اسپنر نے اچھا بال ڈالا ہے. تو ابرار تو بالکل کہہ لیں کہ ان کے اوپر کوئی کوسچن مارک نہیں ہے ان کی بالنگ کے اوپر, اور جس طرح کا فائنل میں انہوں نے کلندر کے خلاف بال ڈالا ہے ایکسٹراڈنری, ایکسیپشنل. تو شاداب ایک بڑا کوسچن مارک ہوں گے یہاں پہ. اس کے ساتھ حارث رؤف, ان کی پرفارمنس نہیں ہے بٹ ان کو ٹیم میں رکھا گیا ہے. اور حارث رؤف جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم نے اپنے کھیل سے جواب دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے آخری میچوں میں اچھا بال ڈالا ہے, اور کراچی کنگز ہو یا پھر کوئٹہ گلیڈیٹر لاسٹ اوور میں رنس نہیں کرنے دیے, اس میں حارث رؤف کا کردار تھا. لیکن حارث رؤف کی حالیہ عرصے میں بالنگ میں وہ ورائٹی آپ کو دکھائی دی نہیں ہے, تو ان کے لیے یہ امپورٹنٹ سیریز ہوگی. حسن علی ٹیم میں واپسی کر رہے ہیں, خوشدل شاہ ہیں, نیازی ہیں, اس کے ساتھ حسین طلعت, سب سوال کر رہے ہیں. اور یہ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے ٹیم سلیکشن پر بنگلہ دیش کی کہ حسین طلعت ٹیم کے اندر کیوں ہے, کس پرفارمنس کے اوپر ہیں. ان سے کئی بہتر پرفارمنس آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو آئی تھنک کہ فہیم اشرف تو آپ کو پلینگ 11 میں نظر آئیں گے. اور پہلے میچ کے لیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ
फ़खर साहबजादा फरहान, नंबर 3 पर कप्तान है आगा, नंबर 4 पर हसन नवाज़, नंबर 5 पर खुशदिल और नंबर 6 पर फिर मोहम्मद हारिस, नंबर 7 पर फ़हीम अशरफ, नंबर 8 पर होंगे फिर हारिस, उसके बाद जो है हसन अली हो जाएंगे। हसन अली के साथ जो है वो शायद आपको रखना पड़ेगा, वो टीम के वाइस कैप्टन है, एंड अब्बास आफरीदी। ये टीम मैं समझता हूँ होनी चाहिए। पहले मैच में अगर आप साइम को आराम भी कराते हैं तो कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। बाकी गर्मी बहुत है जी, कराची में तो है ही, लाहौर में बारिश भी हुई है, पंजाब में कुछ बारिशें हो रही हैं, लेकिन बारिश से इस पहले कम से कम, बाकी मैच का तो नहीं पता मुझे, लेकिन पहले T20 का कुछ मुतासिर होना, आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है कि मैच होगा। और अभी तो लाहौर कलंदर अपनी तीसरी ट्रॉफ़ी जीतने का जश्न मना रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो ऑन होने जा रही है। तो पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और एक अच्छी सीरीज़ है पाकिस्तान टीम के लिए, और पाकिस्तान टीम इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल करे, 3-0 से कम पर बात ख़त्म होनी नहीं चाहिए। तो ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान, कैप्टन आगा सलमान, सैयद याह्या हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।